Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang pertama bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang keempat. An-Nahwul Wadih karya Ali Jarim dan Mustafa Amin rahimahumallahu taala. Hari ini kita masuk materi baru, masih membahas ilmu mudhari. Materi terakhir dari fi'il mudhari yaitu raf'ul fi'lil mudhari. Rafa'nya fi'il mudhari dengan tanda aslinya dhammah. Didhammahkannya gitu. Dirafa'kannya fi'il mudhari dengan sebab ketiadaan, dengan sebab tidak adanya huruf-huruf yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Menjazmkan. Sebelum ini kita bahas yang pertama itu nasabnya fi'il mudhari dengan adanya huruf nasab an, contohnya uridu an uhsina as-sibahata. Uhsina fi'il mudhari mansubun bi an, ada huruf nasabnya an, wa alamatu nasbihi fathah. Nah, Mufadzur Rahman nggak bisa dengar ya? Suara Anda dengar nggak, Terdengar Ustaz. Dengar ya. Mufadzur Rahman nggak bisa dengar ya. Mungkin dimatikan dulu keluar dari Zoom, kemudian dimatikan HP-nya lalu masuk lagi, Om. Kemudian yang kedua, dijazmkannya fi'il mudhari dengan huruf penjazmnya, Om, yaitu salah satunya lam. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Yahfaz fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Itu terakhir materi kita, jazmnya fi'il mudhari. Adapun hari ini rafa'nya fi'il mudhari ketika terbebas dari huruf-huruf nasab dan jazm. Contohnya tatiru al-hamamatu. Burung merpati itu terbang. Tatiru fi'il mudhari marfu'un li tajarrudihi, karena terbebas li tajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Bebas dari huruf nasab dan penjazmnya. Wa alamatu raf'i dhammah, al-hamamatu fa'ilnya. Itu materi kita hari ini. Ayo mungkin kita baca keterangannya, Om. Mata yurfa'u. Mata yurfa'ul fi'lul mudhari'u. Oh, Kapan fi'il mudhari' dirofa sah. dibaca? Dibaca Yur dhammah. dibaca tadi. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza tasbiqahu lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Oh. Fi'il mudhari dibaca marfu. Fi'il mudhari' dibaca marfu apabila tidak didahului eh, oleh perangkat Perangkat. Ya, dari perangkat-perangkat nasab atau penjazam. sah. Hanya tidak didahului, tidak ada huruf nasab maupun huruf jazm. Terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Nah, Contohnya, Om. wahid tatirul hamamatu. Burung merpati itu. Burung merpati itu terbang. Tatiru fi'lun Tatiru fi'lun mudari'un.
Fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Oh iya, fi'il mudhari' berarti itu adalah fi'il mudhari' marfu li Marfu tajarrudihi. karena terbebas dari Terbebas. huruf penasab dan penjazam. Itu di i'rabnya li tajarrud. Tajarrud dari fi'il madhinya apa? Tajarroda ya tajarrodu. Nah, tajarrada. Iya, tajarrudu, tajarrud. Jadi ada apa namanya? Pecahan dari tajarrada, mutajarrid. Seperti fi'il mudhari' mujarrad, fi'il madhi mujarrad ya kan? Fi'il madhi Nah, mujarrad yang asli. Asli 3 huruf atau 4 huruf. Ini pun gitu, tajarrud, tajarrud terbebas, nihil, kosong dari penasab maupun penjazam. Seandainya ada huruf lam, maka menjadi lam. lam tatir. Nah, lam tatir al-hamamatu. Amamatu. Seandainya ada lan, Lan tatirol hamamatu. nah, dimasuk jadinya. Dimasuk ketika ada faktor-faktor penasabnya. Kalau ini nggak ada, kosong dari faktor nasab maupun Penjazam. faktor jazam. Amil maksudnya amil, faktor itu amil. Amil jazamnya maupun amil nasabnya nggak ada. Jadi Nah, rafa al-hamamatu sebagai al-hamamatu fa'ilun marfu'un. wadih. Oh, ayo. Allah wadih Ustaz. Tatiru madinya apa dia? Toro yatiru. Nah, mu'tal Mu'tal ajwaf. ajwaf. Tara yatiru. Ajwafnya ajwaf. Ajwaf ya. Ajwafnya tara yatiru. Isim fa'ilnya Toiron. ta Eh, Toiron. ta'irun. Ta'ir. Ta'irun. Kalau ta'iratun pesawat kan? Nah, Mas masdarnya fa'alanun. Fa'alanun. Berarti Toiron. Toiron. fa'alanun. Toyaronun. Tayaranun. Tayaran. Ikra. Afwan. Ayo. Mufatul Rahman udah bagus. Mic-nya. Alhamdulillah udah Ustadz. Tadi nggak bisa jalan. Nah, Kan, Ustadz. nggak bakso. Yuk, kita baca contoh-contohnya. Ada Mu Fitri mungkin membaca raf'ul fi'lil mudhari. Raf'ul fi'l Raf'ul fi'lil mudhari'i. Rafa'nya Rafa'nya fi'il mudhari'. al-amthilatu Al-amthilatu wahid. Tatirul hamamatu. burung merpati itu. Burung merpati itu terbang. Isnan Isnan ya'udul musafiru. Musafir 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 itu eh, dari ada ya'udu ada raja'ah eh, roja'ah raja'ah raja'ah itu dia. keluar. Bukan keluar. Raja'ah yarji'u atau sebentar tampilin sebentar ya. Raja'a yarji'u kayaknya di daras daerah luar dulu. Ada jadi minal khurtum Kembali.
Hmm. Artinya kembali. Hmm. Ada jadi Mana? minal. Ada jadi minal khurtum. Ada jadi minal khudum. Kakekku kembali dari khurtum. Ada maknaha Ada maknaha roja'ah. roja'ah. Artinya, berarti artinya apa? Al-musafir. Musafir itu Musafir itu kembali. kembali, pulang, balik. Salasa, Selasa tasirus suhbu. suhu. 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 Mm, Tasirus suhubu. mm. Suhu itu jamak dari apa dia? Jamaknya Hmm, kalau cari di kamus sin ha dan ba. Suhub. mm, Suhu menarik. Kalau sahabat itu menarik, menyeret. Sahabah. Mm, Hmm. Sahab tahta sama ya, di bawah langit atau Sahab. Awan Ustadz artinya. awan. Awan itu Awan itu berjalan. berjalan. Sarayasir sahaba, yang mufradnya sahabun tuh. Sahabah. Sahab jamaknya Suhub. suhub, ya kan? Sahab Naam. mufrad, suhub jamak suhub. Awan itu berjalan. Arba'ah. Arba'ah yanzilul mataru. hmm. Hujan itu turun. Khamsah. Khamsa yasurul gubaru. Gubaru. Gubar. Gubar apa? Gubar, debu. Debu Debu itu itu berterbangan. terbangan dari sara ya suruh, berterbangan. Sejak Sita yahkumul qadi. Hakim itu hakim menghukum. hukum, sedang menghukum. Semua film mudhari itu sedang kan? Sedang Sedang menghukum. terbang, sedang kembali, sedang berjalan, sedang turun, sedang bertebaran, sedang hukum. Mudhari semua kan? Naam Film Ustaz. mudhari. Kita baca langsung al-bahsunya nggak panjang kok. Fadlium. Al-bahthu. Al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Fama Fil sababur oh, fama sababur raf'i as-sababu al-af'al. Al-af'al artinya apa? fil Hmm. Pada contoh fil pada contoh sebelumnya semuanya adalah semuanya adalah fi'il mudhari. wa idza ta'amalna. Dan apabila kita amati akhirannya, wajadnaha kita akan menemukan akhirannya itu marfu. Nah, marfu, macam marfu, ya kan? Tatiru, tatiru, tasiru, marfu. Fama, Fama sababur raf'i maka as-sababu maka apa penyebab rafa'nya? maka apa penyebab rafa'nya? As-sababu an hadhil af'ala lam Hmm. yatakad
ya lam yataqaddamha syai'un minal adawat Minal adawati min harfu jar. minal adawati lati tujibu nasbaha nasbaha. Sebabnya bahwasannya Sebabnya bahwasanya fiil-fiil ini tidak bel- didahului oleh tidak didahului oleh syai'un, eh, sesuatu sesuatu dari dari perangkat-perangkat yang menyebabkannya, perangkat-perangkat yang menyebabkan dia nasab. au Au tujibu jazmaha atau yang atau yang menyebabkan dia jazm. jazm, sukun. Nggak ada kan? Nihil kan? Terbebas. Walizalika, Walidzalika tafa'at fahulluha. walizalika irtafa'at. Oleh karena itu dia dibaca Oleh karena itu dia dibaca rafa. rafa, irtafa'at menjadi rafa. Fakhulu, Fahulu fahuluha min adawati min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur raf'i. fakhulu, khulu dari matinya apa itu? Khulu, Hulu khulu. Fi'il madinya 3 huruf, napis, khal khallah khala, khallah khala, yakh, khallah yakhlu yakhlu, khala yakhlu. Kita lihat om. Oke. Kamus khala yakhlu artinya sepi atau kosong. Kosong tuh, sunyi. Masdarnya khulu. Oh. Khala yakhlu, kosong. khulu. Oh, masdarnya om khulu kan? Naam Sunyi Ustaz. kosong, sepi. Itu mana khulu. Masdarnya khala yakhlu. Fakhuluha, maka khulu apa tuh? Ma- Maka eh, kos Dikarenakan maka kosongnya ia, dikarenakan kosongnya ia dari perangkat nasab dan perangkat jazm dan dia itulah sebab dan itulah sebab dia rafa. rafa. Nah, itulah sebab dia rafa karena kekosongan dari nasab maupun jazm. Kekosongan, khulu. Jadi secara asalnya kan, Naam. boleh. Mufitri sampai sini. Insya Allah Ustaz. Kaidahnya tanggung. Al-qa'idatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Hmm. Rafa. Mudhari' Rafanya fi'il mudhari apabila tidak didahului apabila tidak didahului perangkat nasab atau jazm. nah, di dalam tasbik. Tasbikhu tidak didahului. Tasbik dari madinya apa? Tasbik Sabaqah. sabaqo yasbiku. Sabaqo yasbiku mendahului. Oke, mau fitri ya. Tanpa Insya Allah diartikan Ustaz. al-bahsu Al-bahthu al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Fama sababur raf'i as-sababu an hadhil af'ala anna. lam Anna dia om. Anna
as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawatillati tujibu nasbaha Betul. au tujibu jasmaha walidalikar walidalikar tafa'at Nah, tafa'at. fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi wa sababur raf'i Nah, kaidah itu. al al-qa'idatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Nah, خلاص ya, Mbak Fitri. Jaz rafa'a artinya apa? Rafa'a yarfa'u dalam istilah nahu. Rafa'a yarfa'u Hmm. Rafa'a yarfa'u artinya merofakkan, merafa'kan. Nasaba yansibu, menasabkan, jazama yajzimu, menjazamkan, jazman. Jarra yajurru, memajrurkan. majrurkan. Syukran. Mbak Fitri barakallahu fikum. Afan Ustaz. Wa fikum barakallah. Pemujian langsung raf'ul fi'lil mudhari' al-amthilatu. Raf'ul fi'lil mudhari. Al-amsilatu Wah, tatirul wahid tatirul hamamatu ihsanan. dan yaudul musafiru salasa Nah, tasirus suhbu hmm, arba'ah yanzilul matoru khamsah yathurul gubaru hmm. sitah yahkumul qadi Nah, yahkumul qawmi. Al-bahthu. al-bahthu al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun wa idza ta'ammalna awa awahiriha wajadna Ta'amalna. Ta'amalna, artinya apa? dan apabila kita amati Dia muta'addi berarti. Muta'addi mengamati apa? ta'amal di akhirnya Berarti mansub. Wa idza ta'amalna. awahiroha Nah, ulangi betul. wa idza ta'amalna awahiroha wajadnaha marfu'atan fama sababu raf'i as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha walidzalika 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 tafa'at fahuluha min adawatin nasbi wa adawati jazmi wa huwa sababu raf'i Huwa sababu rafa. Al-qa'idah. al-qaidatu yarfa'ul fi'lul mudhari'u Ini idza majhulkan. Di sini mudhari majhul. yarfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Nah, wadah. Jelas ilmu jihan. Insyaallah Ustaz. Jadi ada kata tujibu Tujibu fil apa ini? Tujuh. Tujibu. Oh, mudhari Madinya apa? Rubai. rubai Hmm. Rubai dia. Af'ala. af- ajabah Hu-nya asli. tahu wajabah Tambah hamzah sebelum waw.
Ini kan wajaba aslinya kan 3 huruf kan? Naam Ustaz. Tambah hamzah sebelum waw. Tuh. Jadi Au au jabah jaba ala wazan af'ala ala yuf. yuf'ilu Au jaba au jabah yujibu seperti au sola yusilu yusilu. Dari 3 hurufnya wajaba. wajabah Wajaba kan wajib. Wajaba wajib. Aujaba mewajibkan, mengharuskan, menyebabkan. Itu asalnya om. Carinya naam wow wajaba yajibu tambah hamzah aujaba. au Hmm. Seperti wajada tambah hamzah yujidu di awal aujada aujada loh. Ini om dari 3 huruf. Wajaba aujada mu'tal apa dia? hmm. Wajaba dong mu'tal apa dia? Di fi'ilnya wajaba yajibu mu'tal. wajab wajabah ain Di awal ya, di awal hmm. ilatnya. Wah Namanya mu'tal apa uh, kalau di awal? uh, fa Iya, istilah lainnya kan ada ajwaf, ada naqis, ada lafif. Dia mu'tal apa ini? uh, Mu'tal ain eh dan ain kedua enggak, maksudnya ada mu'tal ajwaf, lafif, misal, naqis. hmm. Mu'tal misal Nah, itu dia maksudnya. Mu'tal misal wajaba aslinya itu 3 huruf tambah hamzah di awal jadi aujaba dong. Ya, aujaba ya kan? naam Ustaz Mujibu. Isim fa'ilnya mujib atau mujab, memastikan, menyebutkan. Syukran, kemudian afwan Ustaz Mu Yusuf mungkin نعم أستاذ. dari ul fi'l al-mudhari رفع الفعل المضارع أمثلة: واحد تطير الحمامة. الثاني يعود المسافر. الثالث تسير الصحب. suhu. Haknya dong, Mak. Suhubu. تسير الصحب. Hmm. الرابع ينزل المطر. Yan, yan, ينزل ينزل ah, المطر. saya, خامس يسور الغبار. betul. ستة السادس يحكم القاضي. Hmm. Yahkumul qadhi. Al-bahsu langsung. البحث: الأفعال في الأمثلة المقدمة كلها أفعال مضارعة، وإذا Saya. تأملنا أواخرها وجدناها مرفوعة. Nah, فما سبب فما سبب الرفع؟ السبب السبب أن هذه الأفعال لم يتقدم لم يتقدمها شيء من الأدوات التي توجب نسبها hmm. أو توجب جزمها.
ولذلك ارتفعت فخلوها من أداة النصب وأداة الجزم هو سبب الرفع. نعم. القاعدة: يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم. Nah, Yusuf, wadah kan? Yusuf, Ya, wajib Ustaz. Yusuf nomor 4, yanzilul mataru, artinya apa? Nomor 4 artinya apa, Om? Yusuf, hadirah, Yanzilul mataru. Paham Ustaz? artinya Hadirotat, apa? Artinya itu apa? hujan turun, sedang Hujan turun. turun. Hmm. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Diubah ke jumlah ismiyah. Coba. Nazalal, kok al-matoru, Al-mataru. Jadi kan al-matoru, yanzil sebagai isim fa'ilnya. Sebagai oh, khabar juga. Al-mataru. al-matoru, eh, jadi nazilun. Bagus gitu. Al-mataru Hmm, nazilun. Hujan hmm, sedang turun. Sama artinya. ya Ustaz. Nazilun sebagai khabarnya. Sigahnya Khabar, sigah isim fa'il. isim fa'il. Syukran. Yusuf. Afwan Tat. Ummu Sa'idah. Raf'ul fi'lil mudhari'i. raf'un fi raf'un fi'lil mudhari'in al-amsilah Udah wahid belum tab semua artinya? udah Ustaz. Nah, So, al-amthilatu. al-amsilatu wahid tatirul hamamatu isnan ya'udul musafiru thalathah tasirus suhubu arba'ah yanzilul mataru khamsah yathurul yathurul ghubaru sittah yahkumul qadi Hmm. Al-qadi sebagai apa tuh? Yahkumul qadi. fa'ilun Marfu' marfu bil ya muqaddarah. bidammah. Oh, bidammah muqaddarah. Nah, lithiqal. Mana Li amin dhuhuriha? mana amin dhuhuriha li thiqal. As-thiqal. Mana min dhuhuriha thiqalu. Athiqalu. Hmm. Thiqal. Berat. Al-qadiyu berat. Masih bisa dipaksakan tapi berat. Al-bahthu. Al-bahthu al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Fama sababu fama sababu raf'i as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha walidzalika irtafa'at faquluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur raf'i. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Hmm. Nggak mungkin ya. Musaidah harus Siap. mungkin. Kita harus kuasai. Apa itu Insyaallah. fi'il mudhari' marfu, mudhari' mansub, mudhari' majzum? Dimungkinkan. Ada nggak mudhari' majrur? Majrur? Enggak ada Ustaz. Nggak ada. Ini kalau udah mungkin ini mudhari', insya Allah mudah. Ya mudhari' itu dia berubah-ubah akhirannya. Kecuali yang mudhari' mabni. Ada nggak mudhari' mabni? Mudhari' mabni. Ada Ada tuh af'al ketika bukan af'alul khamsah, ketika bersambung dengan nun khamsun niswah.
Niswa. Yaktubu menjadi Yaktubna. yaktubna fi'il mudhari, ya kan? Mabni dia ala, mabni ala yaktub, yaktub. Mabni ala apa dia? Musaidah putus ya jaringannya. Mabni ala apa dia? Umu jihan yaktubna. Mabni ala sukun. Nah, sukun litisalihi Tisolihi bi nunun niswati. Wa fa'iluhu domirun wa nun niswa dhamir wa nun niswa dhamir muttasil domirun muttasil. fi mahalli raf'in Fil mahali rof'in fa'ilun. yaktubna fil madi. Tapi kalau mabni dia fi mahalli berarti kan? Fi mahalli apa dia? Kalau ada lam berarti fi mahalli Lam mah of lam mahalli jazmin ya kan? Lam fil mahali yaktubna jazmin. fi Nam mahalli jazmin. Kalau ada an yaktubna fi mahalli nasbin. nasbin. Kalau tanpa lam dan an fi mahalli Rof'in. raf'in. Tapi lafaznya mabni yaktubna. Yom, Nam Ustaz. syukran. Umu jihan bagus. Afwan Ustaz. Umu Fadlur Rahman raf'ul fi'lil mudhari Raf'ul fi'lil mudhari'i. Al-amsilatu. Wahid. Tatirul hamamatu. Isnan. isna Ya'udul musafiru. Salasa. Tasirus suhubu. Arba'ah. arba'ah. Yansilul matoru. Khamsah. Yasurul qubaru. Sitah. Hmm. Yahkumul qadi. Nah, al-qadi fa'ilun Al-qadi fa'ilun. marfu' Marfu wa bidomah. ala wa alamatu raf'ihi Alamati raf'ihi ad-dhammah hmm, muqaddarah. sah wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha Mana'a min duhuriha ta'adzur apa siqal uh, uh, berat berat dia fikol. Fikol. as-siqalu siqal. Kalau yahkumul fata al-fata Al-fata mana'a min zuhuriha al-fata sama kayak al-fata uh, li pakainya li mana'a tahadur. Mana'a lil li dur. mana'a min zuhuriha ta'adzur. Nah, al-fata isim maksur, al-qadi isim Us manqus. Al-qadi, ad-dani, al-jani, ar-rami. Fiilnya fiil apa tuh? Dari fiilnya fiilnya uh, fiil madhi fiil madinya qad qadiyah gitu Ustaz. seperti masya, masya, Masya qada qada, iya kok, do ya, qada yaqdi, yakdi menghukum. Isim qada. fa'ilnya qadi. Isim fa'il tuh, al-qadi, isim fa'il. Astagfirullah. Fadlur Rahman la ba'as. Al-bahthu ya, Naam. Fadli. Al-bahthu. Al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun wa idza ta wa idza ta'amalna wa idza ta'amalna Betul?
Wa idza ta'ammalna. awakhiraha wajadna marfu'atan. Fama Sah. sababu raf'i as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha Hmm. au tujibu jazmaha Sah. walidzalika rafa'at fakhuluha min adawati nasbi wa adawatil jazmi huwa sababu raf'i. Sah. Maka itu Al-qa'idatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawati nasbi awil jazmi. Wadai Muhammad Rahman. Insyaallah Ustaz. Mudhari' itu bisa berubah dia. Mu'rab. Kalau Mu'rab. fi'il madi fi'il amr Ini. mabni kataba fi'il madi mabniyun uktub fi'il amr mabniyun. Kalau mudhari' berubah. Rafa, nasab, jazm. Tergantung amil-amilnya. Naam Syukran. Ustaz. Afwan Ustaz. Rahman. Ayat mufaiza raf'ul Raf'ul fi'lil mudhari'i. Al-amsilatu. Wahid. Tautirul hamamatu. Isnan. Ya'udul musafiru. Salasah. Tasirus suhubu. Arba'ah. Yanzilul matoru. Khamsah. Yasurul gubaru. Sittah. Yahkumul qadi. al-qadi fa'ilun Al-qadi fa'ilun marfu'un bidomah muqaddaroh mana alisikol na'a min duhuriha asikol li'annahu ismun anahu ismun maksur bukan ism maksur ya ismun mankus mankus kalau maksur Musa Yahya Isa maksur dong akhirannya alif kalau ini akhirannya apa al-qadi ya ya tuh sebelumnya kasrah qadi masyi rami al-bahthu al-bahtu al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kuluha af'alun mudhari'atun wa Naam. iza ta'ammalna awahiroha wajadnaha marfu'atan fama sababu rof'i as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati lati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha walidzalikal walidzalikar tafa'at fahuluha min adawati nasbi wa adawatil jazmi wa sababu Naam. raf'i Al-Qa'idah qaidatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawati nasbi awil jazmi. Ada juga mufaizah. Insyaallah Ustaz. Ada kata mutaqaddimah. Sigo apa ini? Mutaqaddimah. Al-af'al fil amsilatil mutaqaddimati. Eh, Isim maf'ul Isim maf'ul betul. eh, Mutaqaddi. Di. masdar Bukan. Kalau isim maf'ul di fathah mutaqadda. Mutaqaddama. Ini isim di kasrah mutaqaddim. Taqaddim. Dari madinya apa tuh? kodama kodam Bukan. Khumasi. Tafa'ala.
Oh, taqaddama. Taqaddama mudhari'nya Yataqaddimu. bukan taqaddama. Taqaddama. Yataqaddamu. Ah, hanya tambahkan aja ya. Taqadda ya taqadda. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya, Om. Naam, Ustaz. Tuh, tafa'ala ya tafa'alu. Takassara Yatakassaru. takassaru. Mudhari'nya tuh. Kalau berawalan ta mudhari'nya hanya tambah ya saja. Kalau di rafa ujungnya ya takassar. Taqaddama Taqaddama. Yataqaddamu. ya taqaddamu. Mutaqaddim ini mutakassir. Isim apa dia? Sighah isim isim apa ya? Fahuwa mutafa'ilun. Fahuwa mutakassirun. Astagfirullah. Sebelum isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Mutakassa. Oh, isim fa'il. Betul. Isim fa'il. Mutaqaddimun. Di kasrah kan sebelum akhir. Oh, naam, Ustaz. Astagfirullah. Karena dia naat dari al-amsilah. Tambah tak marbutah. Mutaqaddimati. Ti ada tak marbutah. Kaidahnya sudah ya. Tadi ya. Sudah, Ustaz. Ikrar mufaiza. Apaan, Ustaz? Jazakallah khair. Ayu mungkin. Fadli Om. Ayu ada. Hadirah Ayu. Kita tunggu Ayu belum baca Al-Bahthu. Yusuf Hadirah Ustaz. Fadli Om. Raf'ul raf'ul fi'lil mudhari'i. Hmm. Al-amsilatu tatirul hamamatu. Senang. Isnan ya'udul musafiru. Salasah yasirus suhubu. Enam. Arba'ah Tadi ya. yanzilul maqaru. Tasi. Tasirus suhubu. Suhubu. Arba'ah yanzilul maqaru. Hmm. Khamsah Khamsa. yasu yasurul gubaru. Enam. Sittah yahkumul qadi. Al-Qadi. Fa'ilun. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal alifi Al-Liya. alal ya'i mana'a min duhuriha at-tiqal li'annahu isim manqus. Kus. Al-Bahthu. Al-bahsu al-af'alu al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun. Wa Enam. idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Hmm. Fama sababu raf'i as-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawatil lati tujabu nasbaha. Tu. Tujibu Af'ala yaf'ilu. tujibu Hmm. tujibu nasbaha au Enam. tujibu jazmaha. Sah. Walidzalika irtafa'at fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi wa sababu raf'i. Al-Qa'idatu. Al-qa'idatu yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Nah, mudhari itu siga apa sih dia? Mudhari. Mudhari. Eh, isim fa'il Isim fa'il dari madinya doro'ah doro'a.
Yudhari'u. Doro'a. Jahada. Jahada yujahidu. Jahada yujahidu. Dara'a yudhari'u. Sifatnya mudhari'. Dara'a itu artinya menyerupai. Nah, Menyerupai. Gitu. nah. Jadi fi'il yang menyerupai isim bisa di rafa, bisa di nasab, bisa di jar, mu'rab dia. Nah, semua kan? Kita latihan masih Ayu. Tamrinatun Tamrinatun, latihan-latihan. al-awwal. Al-awwal, ayyinil af'alal mudhari'atal marfu'ata fil jumalil atiyati wa bayyin sababa raf'iha. Ayin Ayyin. tentukanlah Tentukanlah fiil-fiil mudhari' yang marfu pada kalimat berikut dan jelaskanlah sebab rofaknya. rofaknya. Itu tugasnya. Mana mudhari marfu dan sebabnya apa? Wahid. Wahid, yawaddu aliyun an yal'aba bil kurati. Ya waddu dari madinya. Wad, Hmm. wadda. Wadda. Ya Wad, waddu. wad. Menginginkan. Ali sangat menginginkan. Ali sangat menginginkan bermain bola. Hmm. Mana mudhari marfu? Yawaddu, Ya waddu. Sedangkan ya la'aba. yal'aba. Nah, mudhari mansub. Bermansub adaan. Sebabnya ya waddu itu dirafa karena Lam litajarrud. yasrifu. Nah, lam Li'annahu yasrud. litajarudihi. Boleh. Litajarrudu. Litajarudihi anin nasibi wal jazm. Ikrar. Ayu. Afan. Sa'idah. Asani. Tsani, alaika an tasmahan. Nomor dua. Nomor dua. Ah, Apa ya? yashud yashuddul yashuddul yashuddu at atfalul habla. Ya syuddu dari madinya. Syadda, Syadda ya syuddu. Anak-anak itu ya anak syuddul habla. menarik tali. Narik tali. Mana mudhari marfu? Yashuddu fi'lun mudhari'un Asal. marfu'un Litajar. litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Ya syuddu. Syadda ya syuddu. Syukran. Afwan. Sa'idah. Yusuf. Al-thalithu. Asalisu dhahabtu ila sajarati kai astazilla bi dhilliha. Saya pergi ke pohon Itu itu seakan kai. Kai. Apa artinya kai kai? Bukan seperti seperti ya. kai Kai bukan seperti. kai Kalau astazillu ka bi baru. dhilliha. Apa dia? Apa Ustaz? Seperti li Seak astaghfirullah. oh agar 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 supaya atau untuk supaya eh, di astaghfirullah. bawah tetap di bayangan di bawah naungannya atau bayangannya. Untuk berteduh aja, untuk berteduh. Oh, untuk berteduh di bayangannya, Naungan. naungannya. Naungannya. Ha kembali ke Pohon. Sejarah, sejarah. sejarah pohon. Sejarah. Hmm. Sebutkan Yusuf mana mudhari marfu. Mudhari marfu'nya Ada enggak? dhahabtu astadzilla astadzilla yastadzillu. Ada enggak dia? Enggak Mudhari ada. marfu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada yang Ih, mudhari yang mudhari yang apa tuh?
Mana fi'il mudhari? Ada nggak di sini fi'il mudhari? Nggak ada, Ustaz. Ada fi'il mudhari. Ada. Hmm. Ya, oh iya, ada Ustaz. Yang dengan kata ganti ana ya. Mm-mm. Astazilla. Nah, astazila mudhari dia. Dari Iya. maudinya As istadalla yastadillu. istadza, za, istadzalla. Istadalla. Istadalla yastadillu. Mm-mm. Di sini Tapi mudharinya ini mudhari'nya berubah karena ana ya. ada kai. Kan kai. Oh, Nah, oke. kai sebelumnya kai. Astadilla. Nah, jadi astadila fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa fa'iluhu Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. sah gitu dong. Kai dia. Hmm. Iya, Yang Ustaz. yang menasabkan mudhari' tuh. Nawasib mudhari' an, nan, Lan dan idan kai. kai itu. Kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu Saya kai keluar untuk atanazzaha. Saya keluar untuk berrekreasi atanazzaha tuh. hmm, Sama kayak tadi. Kai astazilla untuk astazilla berteduh di min zil. zilliha. Ya, Ustaz. Santi Ini Yusuf karena ada amil kai. ada amil Amil, ada amil amil yang menasabkan. apa tuh? Menasabkan yaitu Mm-mm. Ada watu nas kai. bi al kai. Kai itu. Mm-mm. Sama dengan li astazilla lam ta'lil li astazilla. Mm-mm, Ustaz. Salam ta'lim. Ya, sekarang Ummu Yusuf bagus. Afwan, Ustaz. Ummu Fidri Arabi Asawru yahrusul ardo. kerbau itu sedang Kerbau itu sedang membajak tanah. tanam. Mana mudhari yang marfu Yahrusu dari madinya? harosa Ya, yahrusu harusnya harosa yahrusu. dijazmkan sekarang. As-sauru Asawru lam yahrusil lam ardo. yahrus lam yahrusil arda. Quran Fitri bagus. Afan Ustaz. Kemudian Al-Khamis ujian ada Hadir Ustaz. 05 Al-kalbu yahrusul manazila wal mazari'a. anjing itu yahrusu Anjing sedang itu sedang eh, menjaga menjaga rumah dan dan sa sawah. sawah mazra'ah kan sawah jamaknya mazari. Mana mudhari marfu Yahrusu yahrusu madinya harosa harasa yahrusu harosa ya. menjaga. Kalau harasa dengan sa membajak. Syukran. Mujihan Afwan Ustaz. Mufadzur Rahman As-Sadis Asadis. Alaika an tasma'an nasihata. alaika kamu harus gitu maksudnya. Kamu harus mendengarkan nasihat. Mana mudhari marfu? Nggak ada, Ustadz. Ada. Yang ada mudhari Mudore eh, yang dibaca nasab. namanya nasab. Tasma'a fi'lun Tasma'a fi'lun mudhari'un mansubun mm, bi an wa wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. wa fa'iluhu Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu
anta. Bagus. Ummu Fadlur Rahman. Bisa kan mungkin ya. Insyaallah Ustaz, bismillah. Berikutnya Ummu Faizah. As-sabi' uhibbu. Sabi uhibbul waladal ladhi yahrisu ala nadofati siyabihi. Aku menyukai anak Menyukai anak kecil yang menjaga eh, kebersihan pakaiannya. bagus. Mana mudhari yang marfu? Dore yang marfu yahrisu Yahrisu. Satu lagi ada tuh. uhibbu. Uhibbu. Uhibbu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un eh, Marfu'un. marfu'un bidomah Litajarrudihi. Gitu. tajarrudihi anin nawasibu wal jawazimu, ya Ustaz. Litajarrudihi. Ini kayaknya min. Tajarrud min. Tajarrudihi min Hmm. Ya, nawasibi betul an. Bukan min afwan. An. Litajarrudihi anin nawasibi. Betul. min nawasibi wal jawazimi, itu ya Ustaz. Hmm. Wa alamatu raf'ihi. Alamatu raf'ihi ad-domatu dohiratu alal akhirihi. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. Bagus, Ummu Faizah. Siapa lagi yang belum? Ummu Fadlur Rahman sudah tadi. Ada lagi yang belum? Musaidah kelas. Naila lagi simak beliau. Kelas Ustaz. Ummu Saidah. Kelas Ustaz. Latihan keempat kita majukan Arabi. Ar-rabi' ayyunil af'alal mudhari'atal marfu'ata wa mansubata wal majzumata fil ibaratil atiyati. Ayyin. Jelaskanlah, Tentu. tentukanlah fi'il-fi'il mudhari' marfu' eh, mansub dan jazm pada ungkapan-ungkapan berikut. Ungkapan redaksi, ibarah redaksi berikut ini. Petikan berikut ini. Fadli. Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kay la tatashaqqaqu. Ada kai. Kai. Oh, alam kay. Tashaqqaqa. Kai tatasyaqqaqa. Ya harsul fallah. Petani itu Petani itu membajak tanahnya sebelum menanaminya hmm, agar tidak bukan eh, tidak. Bukan tidak. Nggak ada tidak. lah Ustaz. Oh, di kitab mana adalah Ustaz? Kaila. Oh, berarti kuranglah. Kaila, kuranglah berarti ya sini ya. Yang lain juga adalah kan? Ada ya? Ana nggak ada Enggak yang ada, lain. Ustaz. Nah, nggak ada Ustaz. Nah, nggak ada ya? Di Mm-mm. cetakan lain ada tuh. Kaila tatasyaqqaqu. Yang Berarti lain. beda cetakan ya. 55 ini. Mm. Ada cetakan lain nih. 55. Cetakanmu Yusuf nggak ada? Nggak ada Ustaz. Nggak Rodarohu. ada. Ummu Faizah Roihan kita sesat. Nggak ada Ustaz. Tasyakkuka. ada Tasyakkuku. Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak masalah sih kalau ada juga nggak apa-apa. Kayak tatasyaqqaqa. Tapi berbeda dong artinya. Tatasyaqqaqa kan terbelah. Terbelah artinya Hmm. Jadi kalau pakai la Terbelah. tidak terbelah. Tidak terbelah.
Hmm. Hmm. Tidak terbelah, tidak menjadi hancur. Jadi memang harus ada la-nya. Hmm. Jadi Jadi cetakannya gimana? ditambahkan kurang la. Kayak la tatasyaqqaq. Agar tidak terbelah. Tidak hancur. Tambahin Umur Saida Oh, ada ya lah ya. Ada, Ustaz. Nah berarti lah yang cetakan ini ada kebanyakan. Ada tambahkan aja lah. Tidak hancur. Yang keempat, ya kita ulang Om. Yahrusul fallahu Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kay la tatasyaqqaqa. belum muncul. Belum muncul layar. Fadli Om. Sekali lagi Afwan. Nah, Ustaz. Yahrus. Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kay la yatasyaqqaqa. Petani itu Petani itu membajak tanahnya sebelum eh, menanam menanamnya agar eh, tanah itu tanahnya tidak pecah. tanah itu tidak pecah. Tidak pecah, tidak hancur. Wali Walikai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha, dan dan agar em, air, masuk air air dapat masuk. air dapat masuk dan air dan udara dapat masuk pada dasarnya. Dasarnya Per- kedalamannya di perut bumi tanah. Wa idza wa idza lam yaf'al dzalika, mm-mm. Apabila dia apabila tidak melakukan hal itu, apabila dia tidak melakukan hal itu, fa innal ma'a eh, yaqafu ala ya ya yaqafu bukan yakofu, yaqifu yakifu artinya misal qafa yaqifu bukan kafa, eh waqafa misal waqafa yaqifu waqafa. Nah, fa innal ma'a fa innal ma'a yaqifu ala sathiha, mm. Apabila dia tidak melakukan hal itu apabila dia tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya air eh, akan terhenti, akan tergenang air akan tergenang di atas, di atasnya, di atas tanah. di atas tanahnya. Wa Hmm. yamurul hawa'u min ghairi an yan Ya. yanfuza Hmm. ila Jadi anyan sudah ila a'maqiha, wa yamurul hawa, udaranya akan berlalu saja dan udaranya akan berlalu saja dari min uh, ghairi tanpa min ghairi tanpa udaranya akan berlalu begitu saja tanpa yanfuda menembus yanfud menembus ke a'maqiha, ke dasarnya, dasar tanah. menembus ke dasarnya. Hmm. Wa bidzalika naqillu Takil na'am wa bidzalika taqillu ghallatuha, dan dengan demikian berkuranglah berkuranglah ghallatuha, kesuburan tanah itu. kesuburan tanah itu. Hmm. Wa yadhhabu ta'abul 'amilina fiha. Sudah.
Sudian. Sudan. 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 Ta'ab. Ta'abul amilin. Ta'abu. Oh, Jerih payah para pekerjanya. jerih payah para pekerjanya kembali Yadhabu. Bukan pergi, kembali. Yadhabu. Yadhabu pergi pergi hilang. hilang Hmm. padanya Dengan sia-sia. Sudan. Sudan artinya sia-sia. sia tanpa arti. Yadhabu ta'ab. Jerih payah. Al-amilin para pekerjanya akan hilang sia-sia. Sudan artinya Sia-sia. sia-sia. Baca ulang tanpa diartikan. Ya harus. Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kaila tatashaqqaqa walikai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha wa Hmm. idza lam dzalika fa innal ma'a yaqifu ala sathiha wa Hmm. yamurrul ma wa yamurrul hawa'u min ghairi an yanfuza ila a'maqiha wa bidzalika taqillu ghallatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sudan. Sebutkan Om. Satu fi'il mudhari bebas. Mau rafa, mansub atau majzum. Yahrusu fi'lun Hmm. mudhari'un marfu'un. Marfu sah. Sekran. Musaidas marfu saja. Afwan Ustaz. Ummu Ayu langsung. Ya harus. Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kai la tatwaqa kai Kaila. Kaila. kai ta- tatashaqqaqa Hmm. walikai yadkhala walikai yadkhalal ma'u wal Dan. hawa Dan yadakhala. yadkhula Yadakhula. walikai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha wa idza lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yaqifu ala sathiha wa Hmm. yamurru wa yamurru yam, apa ya? Wa yamurrul hawa'u min ghairi an yanfuza ila a'maqiha Nah. wa bidzalika taqillu ghallatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sudan. Sebutkan fi'il mudhari satu Om. Yaf'al Yaf'al. Marfu maksud atau majzum. majzum bilam Sah. Sekran. Ummu Ayu. Ummu Fadlur Rahman. Yahrusu. Yahrusul fallahu ardahu qabla zar'iha kaila tatashaqqaqa wala kai Wali. yadkhulal ma'u Wali. wali kai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha wa idza lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yaqifu ala sathiha wa yamurrul hawa'u min ghairi an yanfudha ila a'maqiha wa bidzalika taqillu ghallatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sadan Student. sudan Nah. sudan Mana fi'il mudhari'nya? Satu. Eh, yang tata syaqqaqah Nah. Marfu atau mansub atau majzum? mansub Ustaz Mansub mansub sebab nasabnya ada kai kai. Nah. Harfun nasab ya kan? nah Kai. Ustaz Jadi ada kata Sudan. Sudan tuh sia-sia. sudah nah Ustaz sudah Sudah.
Ustadz, kalau yang barusan kan ada kai sama la. Yang Mm. pengaruhnya kainya aja kan ya? Mm. Kai. Ada lam tuh, lam. Kai. Bentar, Om. Sudan. Sudah. Siapa? Sudan batil. Percuma tuh. Percuma. Oh iya, Sudan. Sudan. Sudah. Siap-siap. Batil percuma. Kan? Maaf Ustadz. Ma- Afwan. Berat. Mufaddal Rahman. Maaf Ustadz, jazakallah khair. Oke, Ummu Jihan. Fadli Om. Ainil af'alal Langsung, mudhara'at langsung marfu'at. bawahin saja langsung. Ainil Ya, af'al. yahrusu langsung. Yahrusu. Oh, ya. Yahrusul fallahu ardohu qabla zar'iha kai la tatasyaqqaqo walikai yadhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha wa idza lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yakifu ala satohiha wa yamurrul hawa'u min ghairi an yanfudha ila a'maqiha wa bidzalika takillu gollatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sudan. Sebutkan satu. Mudhari'. Walika yadhula Yadkhula mansub atau majzum atau marfu'. mansubun bikai. Nah, sekarang mujihan Afwan Ustaz. mufidri yahrus Yahrusul fallahu ardaha qabla zar'iha ardahu ay ardahu Om. ardahu qabla Mm, zar'iha mm. la tatashaqqaqu Kai wala ada kai 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 la tatashaqqaqu betul dari tasyaqqaqa madinya tasyaqqaqa tashaqqaqu ya tashaqqaqu mm. Kai la tatasyaqqaqa kai la tatashaqqaqu walikai walikai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batiniha wa idza lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yaqifu ala sathiha wa yamurrul hawa'u min ghairi an yanfudha ila a'maqiha mm. wa bidzalika taqillu ghallatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha syudan. Nah, sebutkan Om satu mudhari' Yaqifu 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 marfu' rafa apa nasab. marfu Nah, mudhari marfu tidak ada yang menasabkan dan menjazmkannya Om. na'am Ya Ustaz. kan? Syukran Mufidri. Umu Yusuf Abdul Om. Ya harus يح يحرس الفلاح أرضه قبل زرعها كي لا تتشقق ولكي يدخل الماء والهواء في بطنها وإذا لم يفعل ذلك فإن الماء يقف على شطحها ويمر الهواء من غير أن ينفذ إلى أعماقها وبذلك تقل غلتها ويذهب تعب العاملين فيها سدى. sebutkan satu Om mudhari'nya. Mudhari'nya tadi
Tatasyaqqaqu udah belum? Udah. Tasyaqqaqa Uh, udah. Yammuru. Yamurru. Naam. Yamurru. Rafa apa nasab atau jazam? Ya, rofa Ustaz. Rafa. Ditajarrudi. Anin. Ditajarrudi anin Nawasib. anin adawati nas nawasib wal jazm Wal jawazim. wal jawazim. Naam. Bebas dari nasab dan penjazam. Yamurru. Madinya. Yang madinya marro yamurru. Nah, syukran Ummu Yusuf. Apa Ustaz? Yang belum lagi Ummu Ayu mungkin? Kelas Sudah, Ustaz. Ummu Faiza belum? Belum Ustaz. Fadhali Om. Yahrusul falahu ardohu qabla zar'iha kai la tatasyaqqaqo walikai yadkhulal ma'u wal hawa'u fi batoniha wa idza Batin. Batin ya. Batin. fi batiniha wa idza Mm. lam yaf'al dzalika fa innal ma'a yaqifu ala satuhiha wa Mm. yamurrul hawa'u min ghairi an yanfuda ila a'makiha wa Sahah. bidzalika takillu gollatuha wa yadhhabu ta'abul amilina fiha sudan. Mm. Sebutkan mudhari yang marfu, Mufaiza. Yang marfu yahrusu Terus eh, yahrusu yakifu dua, yamur tiga, takilu satu lagi. ta'abu yadhabu. Yadhabu. Yang mansub ada tiga, Yang mansub tatasyaqqaqo dua, yadhula dan yadhula an yanfuda yanfuda yang majzum satu. yaf'al. Yaf'al. Ahsanti, Masya Allah. Syukran. Mufaiza. Afwan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Oke, Om. Udah semua ya? Mau Naila simak beliau masih. Besok insya Allah berikutnya materi tentang kana wa akhawatuha, masuk ke jumlah ismiyah. Insya Allah taala. Selesai mudhari ya. Mudhari mudhari mansub, majzum, yang terakhir marfu. Nanti ada lagi sih di jilid 2 lebih rinci lagi insya Allah mudhari. Sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi insya Allah taala. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu ilal liqa. Dari kopi Assalam.